बाबू आपण मत कौन पे डाकिले मोटा केली आ मोटा कसुड़ी तू एटी चली आसिलु बाबू हाँ बाबू ए डाकी पार माने जानिछु बाबू नहीं मो तते आजी जड़े लोकक सहित साक्षात कराइबे अच्छा तू कोन देखिबो हाँ बाबू तमे जेते बेले कहउछ मो काहे की देखिबिनी किसो देखिबा पूर्व मु तते गोटे कथा कहि दउची बापू कौन तू टिके टिके पागल तो मानसिक अवस्था ठीक नहीं तू जम्मा रूपी मो आगरे पागलामी करिपुनी नहीं बाबू आपण देखिबे मु किछि भी करबी ताहले बो पाखकु आ जीबी अरे आ जीवित ए बाबू ए देखिने बाबू एटा तो जने स्त्री लोकटा ये कौन तम स्त्री आउ न तो कौन ए निश्चय म भाउ जाई ए पागल ताको भाउ जा डाकी अबे मोह समानी कथा बात कर भाउ आउ चाची थरे कहिचो ए पागल भाउ जा बा তুমি তো অর্ডার বাড়ি দিল কাইকি তো পরে কইছিল এই মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করিবি বলে এটা কাইকি বাড়ি দিল ভাই রাখি से पशुटा कौन कहला तो शुणीपु राखी এমনি কোন করিছে আমি তো অর্ডার বাড়ি দিল से कहला जे तोते मोर त्रीटा बोली राखी ओ कोन तो बड़ भाईटा सही पारिबी राखी কিন্তু ভাই সেও জানতারে পরে কই দেইছিবে এলে আমি তো অর্ডার বাড়িবা কোন উচিত ओ ठीक करिছে आ ठीक निष्पत्ति नहीं छे নাই যাহা বাড়ি ছেড়ে হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আজ এই মনসাকে উঠাইবা পানি পিইবা मो ताको उठेबी आ पानी पीबी मो से भूल थरे करि सारी छे ए पेआउ से भूलटा करिबिनी मो तू तो আসিবনি তারে মোহ চালি যাଉଛି এ মনসার সিগর যাইকি পানি পেকে উঠা अच्छा तू पानी पीबो मो चिपिनी माने चिपिनी তোরে করে মতো মো যাଉଛି হাত পাপুলিরা রেখা কাকু দিনা দেখা কেহি তো পড়ি পারে না দুই মন ভাঙ্গে যেবে লুহবি ওজন লাগে এ কথা সহি হুয়ে না सही ना कथा देई का फूले लोके मिटी दिन लग अंधार मिटी केमिति बंजीबी का तोरी बिना राखी से दिनर कथा मने अछि ना मने अछि ना से दिनर कथा मने अछि ना मने अछि ना राखी कौन देखुच राखी तू से पागल को मो आगे चापुड़ी धरु मो तो बड़ भाईटा कौन देखुचे
ଏ ମଣିଷକୁ ତୋ ପାଖରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ରଖିଅଛ ଆଉ ଏ ମଣିଷଟା କିଏ ତୁ କଣ ଜାଣି ନା ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତା ପରିଚୟ? ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା এই ମଣିଷଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆରେ ତୁ ତା ପରିଚୟ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ ମଣିଷଙ୍କ ପରିଚୟ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଲି, ମୁଁ ତା ପରିଚୟଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଜି ଏଇଠି ମୋ ଭଉଣୀ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ସେଇ ମଣିଷ, এই ମଣିଷଟା କିଏ ଜାଣି? এই ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। बेड़े बेड़े मृतिका भूल गई जाए आखि तल लुह सब उठ पी जाए बेड़े बेड़े मृतिका भूल गई जाए आखि तल लुह सब उठ पी जाए কথা দেই কথা ভুললু কেমিতি দিন ভুলাগু অন্ধার যেমিতি কেমিতি বঞ্চিবি তোরি বিনা সেদিনর কথা মনে আছে না মনে আছে না ଏ ପ୍ରିୟା, ଆଉ ତମେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ? ଆଉ ତମର ବିଧବା ବେଶ କଲା କିଏ? କୁହ ସାଥୀ, କିଏ କରିଛି ତମକୁ ଏ ବିଧବା ବେଶ? ନା ପ୍ରିୟା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କହିବ ତ ସେଇ ସମୟ କହିବ এই ମୋ ବେଶର କାରଣ। ରହିଯା ମା, ସମୟ କିଛି କହିପାରିବନି ଲୋ ମା। ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କହିବି ମା, ମୁଁ ହିଁ କହିବି ସେଇ କାରଣ। ବାବା, ବାବା ଆପଣ ଏଠି, ଆପଣ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା? ଆପଣ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲେ? ମୁଁ ସେଇ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠକୁ ଚାଲି ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି? ଆସିଲା ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ରେ ହଁ ବାବା, ବାବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଧରି ପାରିଲି। ବାବା, ସେଦିନ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଅନନ୍ୟ ବିନ ହୋଇ କହିଲି, ହଁ ବାବା, ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହୁଅ, ରାଜା ହୁଅ, ରାଜା ହୁଅ। ହଁ ବାବା, ତୁ କହିଲୁ ବାପା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୂର୍ବତନ ରାଜା ମିତ୍ରସେନ, ରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା ତଥା ମୋ ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ତପନ ଆଉ ରାକ୍ଷୀର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେବି ନାହିଁ। ହଁ ବାବା, ସେଦିନର କାହାଣୀ ଶୁଣିବୁ ତୁ? ବାବା, ସେଦିନ ଥିଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉତ୍ସବ। ମୋ ମା ରାକ୍ଷୀର ଜନ୍ମଦିନ ରାଜମହଲରେ ମହାଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ବାବା, ସେଇ ସମୟରେ ତୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବାପା, ବାପା, ସେଇ ସମୟରେ ତୋର ଏଇ ପ୍ରଭୁଦ୍ରୋହୀ ବାପା ବାପା, ଜୀବନର ଦୋଛକି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବାଟ ବଣା ହୋଇ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଗଲା ଯେ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ପଡି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ରାଜା ମିତ୍ରସେନ ଆଉ ମା ସୀତା ଭଳି ଠାକୁରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରି ମାର ବାବୁ, ମାର ମତେ, ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦିଅ ବାବୁ। ତମେ ମାରିଦେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ହେ ବାବୁ, ତମେ ଯେଉଁ ହାତଟା ଉଠେଇଥିଲ, ସେଇ ହାତର ଚାପୁଡା ଯଦି ମୋ ଗାଲରେ ବାଜି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ରହିଗଲ କହିକି ମାର ମାର। ବଡ଼ ଭାଇ, ହଠାତ୍ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲେ? କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ,
कौन पाई मो बाबा को ऊपर हाथ उठेली तू शुणिबु से कहानीर रहस्य हाँ भाई मो महाराज राजा मित्रसेन आ महाराणी शांतिलता अछंती मो बापा आ माँ भाई आपण ये कर कहउछथि मो सत कहूची बापू मो ए गुंडा डाकू आतंकवादी बेश देखी पारुଛୁ हाँ भाई मो जन्मटा कौन गोटे आतंकवादी नहीं भाई नहीं मो पे थिली दिने ए राज्यर राजा पुत्र किंतु मो ए पेशर कारण होची भाई तोरी तोरी सही पापी बापा बाबा आउरी गोटे कथा शुणिबु हाँ भाई तू जो बाल्य साथी को खोजुअछु हाँ भाई राजा और रानी रो पुआ झियो हाँ भाई मो भौणी राखियाऊ मो होची तो बाल्य साथी तपन तबे मो बाल्य साथी राखी आउ तपन बाबा मो बाल्य साथी राखी आउ तपन बाबा मो बाल्य साथी राखी आउ तपन हरिचंद्र तू जहाँ को एते दिन एते वर्ष खोजुथिलु हाँ बाबा जहाँ को पाई आज तू नवा जीवन फेरी पाइलु हाँ बाबा से होचंती तो बाल्य साथी श्रीमान तपन बाबू ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ରାକ୍ଷୀ ଏ ମା ମୋ ସେଦିନ ତୋ ପ୍ରତି କେତେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଗଲି କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ମା ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ତୋତେ ଭିକାରୁଣୀ ବି ସଜେଇ ଦେଲି ମା ମୁଁ ତ କ୍ଷମା ବି ମାଗି ପାରିବି ନାହିଁ ମା କ୍ଷମା ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ ମୋ ତଥାପି ତୁ ଯଦି ବୁଢ଼ା ପୁଅ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେଉ তাহলে তম ভাই ভৌণী পাদ তলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ক্ষমা ভিক্ষা মাগিবি পাপ করিছি না পুণ্য করিছি মরিবা গরু সব হইছি পাপ করিছি না পুণ্য করিছি মরিবা গরু সব হইছি স্বপ্ন দেখি রাজা হবা পাই न मरी बंचिची इसे पाप का राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है माई माना मो सबकु मसाणी मना मो सबकु मसाणी मना मो सबकु मसाणी मना मो सबकु मसाणी मना এই হিন্দু সমাজরে এই দুনিয়ারে স্বামীটা বঞ্চি থাও থাও স্ত্রীটা বিধবা ହେବ କେମିତି ଏଇନେ এই ଶଙ୍ଖା ଓ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୋ ବୋହୂମାକୁ ତୁ ସଧବା ସଜେଇ ଦେ ଆ ବାବା नारी तुई देवी पुणी ममता मंदिर कण करे परिचित स्नेह आदर नारी तुई देवी पुणी ममता मंदिर कण करे परिचित स्नेह आदर तम माता खोजे आज सुनर संसार सुहाग सिंदूर सुहाग सिंदूर सुहाग सिंदूर सुहाग सिंदूर ଏ ବାବା ତପ ମା ରାକ୍ଷୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତରେ हाँ ବାବା ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ସୁର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ରେ ବାବା এই রাজ্যর সে বিশ্বাসঘাতক চাকর সেনাপতি রণজিৎ বলিয়ার ଆଉ ସେ ଗୁମାସ୍ତ
ସେମାନଙ୍କ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଦିଟା ସୁନା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଛାଡ଼ିବାନି ବାବା। ହଁ ବାବା ଆସ ମୋ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇ ଶପଥ କର ଆଜି ସେଇ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ କୂଳକୁ ସମୂଳେ କରିବୁ ବିନାଶ।